Mayong buntag Central Visayas, mayong buntag Metro Cebu. Ako dahil si Melvin kanina maghatod og mga bagong update karong buntaga. Adlawng Domingo, Pitsa 17 sa January. Pit Senior mga Sugboanon o sa mga pilgrims nga nag-abot-abot sa Sugbo. Maayong Fiesta Senior Santo Niño. Karon natay bagong update sa ato ang balita diri sa mga barangay Silaw. Ay, bislita. Baday na. Wala pa. Diri sa may barangay Sirao. Gabon. Atay update diri sa barangay Tinangna Sirao Sitio Tenri. Bislita. Na sila prinsesa diri si Princess Camel Rose sa dili nga mao ang prinsesa sa mga Gabon. Imong makita sa palibot sa ilahang kabukiran, ibabaw sa ilahang balay nga makita nimo ang daghang Gabon mo nang gitawag niya og prinsesa ng mga Gabon. Tinawa. Gabon. Napay Gabon. Nya. Dara. Gabon og ang Dara. Gabon og ang Dara. Muna siya ang barangay Sirao Tinangnan, Cebu City. Kita nimo ang mga kanindot sa mga talan-awon, sa mga kabukiran. Dara to lang mga ang pagsidlak sa ato ang haring adlaw, inubanan sa pagsugat sa maayong pahiyom. Ug ayaw kalimot sa pag plete.